plus petit commun multiple, PPCM. Le PPCM de A et B qui appartiennent à Z, il est noté A ou B, c'est l'unique entier, donc c'est un multiple commun, donc A divise M et B divise M. Et deuxièmement, c'est le plus petit commun multiple. يعني إذا في un autre multiple M' لا A ou la B, cet autre multiple أصغر من le PPCM اللي هو M, ou de plus M divise M'. donc برجع بذكركم بالPGCD هالمرة راح يكونوا العكس. donc بدل D divise A et D divise B هون عندي A divise M et B divise M. وهون بدل إذا في عنا diviseur commun, le PGCD بما أنه أكبر commun diviseur, D' va le diviser. بينما هون العكس. بما أنه M هالمرة c'est le plus petit commun multiple. donc M' صار un autre commun multiple, M أصغر, ومش بس هيك il va le diviser. كمان شفنا أنه si A, C divise A et C divise B, donc C صار diviseur commun, il va alors diviser le PGCD بما أنه le PGCD هو أكبر commun diviseur. donc هون شو رح تصير الرمارك؟ A divise C et B divise C. donc C صار multiple commun لا A et B, بس le PPCM هو أصغر commun multiple, donc هالمرة le PPCM il va diviser C. Exemple, 10 divise X et 15 divise X, donc X صار divise multiple commun la 10 ou 15. donc راح يكون le PPCM تبع 10 و 15 divise 10. donc 10 هي 5 fois 2, le 15 هي 5 fois 3, donc le PPCM راح يكون 5 fois 3 fois 2. donc راح يكون عنا راح نرجع على ال PPCM راح يكون عنا 30 divise X. Deuxièmement, 10 divise X et 21 divise X, on بتلاحظوا انه 10 و 21 ils sont premiers entre eux. 10 c'est 5 fois 2 وال 21 هي 5 7 fois 3. PPCM راح يكون 5 fois 2 fois 7 fois 3. donc بنلاحظ انه راح يكون produit تبع 10 و 21 لانه premiers entre eux, وهيدا الشيء راح نرجع نشوفه بعدين بالبروبوزيشن 4.1. donc بنروح لهيدي البروبوزيشن اللي كمان بتشبه في قصص من قطعه بالبي جي سي دي. donc رح نشوف شو رح يصير بالنسبه للبي بي سي ام. اول شيء سي بي ديفيز ا, donc A صار multiple la B ou la A, c'est le plus petit commun multiple. donc P P C M رح يكون valeur absolue de A. ما رح نعمل لها preuve. deuxièmement, إذا le P P C M تبع A est 0, plus petit commun multiple تبع A est 0, بما أنه هون عنا A divise 0, donc راح يكون 0 و 1 أكيد c'est un diviseur commun ل A و 1, le PGCD تبعهم هو 1, بينما ال PPCM راح يكون valeur absolue de A بما أنه A c'est un multiple commun de A et 1. Troisièmement, كمان شفناها بال PGCD نفسها بال PPCM. إذا عندكم le PPCM تبع A و B هو ذاته le PPCM تبع valeur absolue de A et valeur absolue de B. Quatrièmement, إذا عندنا KA مع KB, إذا K بزائد رح يطلع valeur absolue de K avec le PPCM تبع A et B. رح نعمل preuve بس ل 5 و 6. cinquièmement, هيدا l'exemple اللي كان هون 10 و 21 كانوا premiers entre eux. le PPCM رح يكون 210 اللي هو le produit. donc هي cinquièmement, si on a A et B qui sont premiers entre eux, le PPCM رح يطلع A fois B ورح نعمل لها preuve. donc qu'est-ce qu'on إذا بدنا نبرهن cinquièmement بعد لحد هلا ما في إلا البروف وحدة اللي رح نستعملها يلي هي les deux conditions اللي عنا إياهم. هلا donc راح نبلش أنا وياكم étape par étape. on va juste supposer que c'est A fois B. هون إذا ال A وال B ب Z يعني المفروض تطلع إذا بدكم تكتبوا la réponse correcte. إذا بدكم تكتبوا هون la réponse correcte لازم تطلع valeur absolue de A fois B. donc تكتبوا valeur absolue de A fois B. donc نحن حتى ما نعمل كذا كونديسيون كل مرة ضيعكم valeur absolue رح نعتبر إنه A fois B c'est positif. يعني نحن juste pour simplifier les choses. بس أكيد فيكم كل مرة تحطوا valeur absolue. donc هيك عنا A fois B c'est positif. donc هيدي بدنا نبرهنها c'est le PPCM de A et B. donc première condition il faut que A divise A B
et B divise AB. Donc ça, c'est toujours V, pas de problème. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il y a un autre multiple commun, la A ou B, il faut montrer que le PPCM, il est A fois B, il divise M'. Donc, on commence, tu as le départ, A divise M' et B divise M'. لأنه A et B sont premiers entre eux, donc le produit divise M'. وهيدي شفناها بال PGCD. راح فرجيكم وين. اللي كان الكورولير من وراء تيوريم دو كوس. دونك هون أهمية تكونوا حافظين كل اللي شفناهم قبل. Donc, A fois B divise M'. On a démontré les deux conditions. Ainsi, le PPCM تبع A et B, s'ils sont premiers entre eux, راح يطلع A fois B. منكمل sixièmement بالproposition. Finalement, وهيدي كمان مهمة نعرفها. Le produit تبع A fois B, هون كمان إذا ما نكون plus correct راح نحط valeur absolue. لأنه كمان le PGCD et le PPCM, ce sont des entiers naturels, ما فيهم يكونوا négatifs. A fois B va être le PPCM fois le PGCD. لنعمل preuve وبهيدي رح نعوز السانكيامون ولنعوز سانكيامون تذكروا بدي PGCD 1 بس أنا عندي هون ما بعرف إذا هن premiers entre eux أو لا. Donc كيف برجع لعوز السانكيامون je dois utiliser A' ou B' لأنه A' ou B' ils sont premiers entre eux. Donc, on va supposer A fois B positive, pour faciliter les choses. Donc, on va supposer D, c'est le PGCD de AB. On va prendre A' et B'. Donc, ليش عم نعمل هيك؟ لنقدر نستعمل cinquièmement مثل ما قلت لكم قبل شوي. Donc, هيك لنشوف شو بيصير A fois B. On remplace avec A' fois D, B' fois D. Donc, راح يصير A' fois B' fois D au carré. بما أنه A' et B' يعني هون عنا هيك ils sont premiers entre eux. Donc, le PPCM تبع A' B' ما راح يطلع إلا هيدا اللي كتبناه قبل A' fois B'. ونحن اعتبرنا انه هن البرودوي تبعهم بوزيتيف بس pour faciliter les choses. Donc هون رح يصير le PPCM تبع A' و B' بما انه هن premier entre eux fois D fois D. بنرجع كمان بنعوز quatrièmement. donc نحن عنا برا في D fois D بنفوت juste un seul D يعني هيدا عم نعوز ce sens là. الكا رح تكون كأنه إذا بدكم عم تعملوا développement. donc رح يصير عنا D A' PPCM avec D B' وكلها fois D. donc D A' بنرجع منا إلا A و D B' منا إلا B وكل هيدا الشيء أكيد fois D. ونكون هيك كنا montré que A fois B c'est le PPCM, c'est leur PPCM إذا بدكم fois leur PGCD. remarque هون please إذا تزيدوها. وهيدي الريمارك إذا كنتوا ناسينا رح فيكم ترجعوا تطلعوها. برهنا A fois B c'est égal à M fois D. Donc c'est le PPCM fois le PGCD avec M. Donc qui est le PPCM. Si برجع je remplace avec A' ou B', الA هي A' fois D, le B هي B' fois D égale M fois D. On simplifie par D. شو بيطلع معنا؟ بيطلع معنا A' fois B' fois D c'est M. donc هيدي أو حفظوها أو فيكم دايما ترجعوا لها. يعني إذا عزتوها فيكم ترجعوا تجيبوها من وراء البروبوزيسيون اللي هلا شفناها sixièmement إنه A fois B c'est le PPCM fois le PGCD. أكيد إذا كان A fois B positive sinon بدها تكون valeur absolue.